Mancing. Oke, selamat siang kawanku. Jumpa lagi dengan saya Abang Pemancing. Hari ini saya mancing lagi kawan. Nah, umpannya saya pakai umpan kucur. Umpan kucur kawan. Cari-cari baung. Oke, langsung lanjut mancing kawan. Kita menggunakan umpan kucur. Oke, langsung lanjut lempar. Oke. Oh, makan kawan. Ada sambaran. Strike. Wah, strike kawan. Wow, lumayan. Oh, ngekok. Lumayan. Strike kawan. Jos. Lumayan sasisnya kawan. Pan kucur. Jos. Oke, lanjut. Uts. Pas kawan. Waduh. Nah, sampai putus kawan. Nah. Duh. Gawat darurat. Oke, lanjut. Strike. Wah. Keren kawan. Terus gandos, ngekok. Lumayan. Mantap. Menunggu lagi kawan. Trik selanjutnya. Langsung kawan. Dahsyat tarikannya kawan. Wah. Oke kawanku, sudah sore kawan. Jadi hari ini dapat 2 ekor aja baung. Mantap memang pakai kucur kawan. Lain kali pakai kucur lagi kawan. Oke, jangan lupa nonton terus video Abang Pemancing. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya kawan.